Hey guys, what's up? For today's video, nag-order sa ako ng classmate ko sa Ubi Yema and Vanilla Yema. Of course, our best seller is chocolate moist cake. So, nag-prepare ko that for mga 6 pieces of cake in a cup. I'm using the Flavorade Ube by Bakersfield. So, prepare ko lang vanilla cake and Ubi moist cake and of course, chocolate moist cake. Grabe, kay first day of school pa lang sa Arn, may nag-order na dayon sa akon ng mga cake in a cup na ginahimo ko during summer. So, gin-layer ko da guys sa mga crumbs. Nagbutang ko da chocolate icing and nag-layer ko da sa whipped cream. And one thing pagid guys nga gusto sa mga customer or ginabalik-balikan ginila, especially sa mga classmate ko da. Shout out sa inyo, love you guys. And ang taste ko no, hindi gid bala tamaan ka tamis and hindi man tamaan ka lasay. Suwak lang gid. I sell it for 90 pesos guys, pero kung estudyante kami student discount sa akon which is 85 pesos na lang. After ko na deliver o hatag sila sa school guys, ay bawo damo naman daw mi nag-order liwat. Since wala pa man mayo klase guys, kag as a third year student, hindi pa man kami pugday okay lang. So sila ni nag-order guys, mga classmate ko, mga mahuluyaon pa, especially kay Jacob na nantsalan. And also guys, kung gusto nyo customized cakes and fondant cakes, message lang mo sa page kung siya nagay mo, especially fondant. Thank you.